नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. स्ट्रॉंग रूम मध्ये ईव्हीएम, या महिन्याच्या 3 तारखेला निवडणुकीचा निकाल. कमी नोंदणीकृत मतदान, शहरातीलच मतदार अविचलित. व्यस्त प्रजासेवा भवन, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना भेटण्यासाठी लोक. आजच्या सविस्तर बातम्या. शांततेत मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएम आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील स्थानिक टीटीडीसी केंद्रात हलवण्यात आले. त्यांना स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवण्यात आले असून कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. या महिन्याच्या 3 तारखेला होणाऱ्या मतमोजणीची सर्व तयारी जोरात सुरू आहे. गुरुवारी रात्री 9 वाजेपर्यंत मतदान सुरू असल्याचे काही भागात ईव्हीएमच्या हालचालींना उशीर झाला. मतदारसंघातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांनी ईव्हीएम सुरक्षित करून सील केले. विधानसभा निवडणूक सुरळीत पार पडली. इकडे तिकडे तुरकट घटना वगळता संपूर्ण मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. मात्र गतवेळेच्या तुलनेत यंदा मतदानाची टक्केवारी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. 2018च्या निवडणुकीत 82% मतदान झाले असून यावेळी 79.86% मतदान झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मतदारांची संख्या वाढूनही मतदान कमी होण्याच्या कारणाचे विश्लेषण केले जात आहे. आदिलाबाद मतदारसंघात 290 मतदान केंद्रावर 2,40,326 मतदार असून त्यापैकी 91,924 मतदान झाले आहे. 49,000हूनही अधिक मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही लोकांनी ग्रामीण भागात पायी जाऊन उत्साह दाखवला आणि शहरात मतदानात रस दाखवला असे दिसते आहे. प्रत्यक्षात 100% मतदान नोंदणीचे उद्दिष्ट घेऊन जिल्हाधिकारी राहुल राज हे पुढे गेले असले तरी अपेक्षेप्रमाणे निकाल लागले नसल्याचे दिसून येत आहे. आदिलाबाद जिल्ह्यातील कैलासनगर येथील प्रजासेवा भवन काँग्रेस पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते, चाहते आणि मतदारसंघातील जनतेने गजबजलेले आहे.
त्यांच्या येण्यावरून एकच गोंधळ उडाला। निवडणुका शांततेत पार पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाचे आमदार उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सौजन्याने भेट घेतली। काँग्रेस पक्षाचा नक्कीच विजय होईल असा विश्वासही व्यक्त करून त्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या। त्यांनी सर्वांना नमस्कार करून अभिवादन केले। त्यांनी सर्वांचे स्वागत केले आणि मतदान प्रक्रियेची माहिती घेतली। అందరూ బయట ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కూడా మన ఆఫీసులో ప్రజలంతా కలిసి రంగమంటే కలిసి ఆఖరి వరకు కార్యకర్తలు కూడా కష్టపడేటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా। మిమ్మల్ని ఎవరైనా నేను ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేసి పిలిచిన ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మీరు అన్నారు కదా అంటే ఇది ఒక సంకేతం। ఆ డబ్బల వల్ల రిజల్ట్ స్టేట్లో కాంగ్రెస్ అచ్చుడు కనిపించిన మీరు అవునా కదా మహిళలలో కనిపించిందా లేదా? మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సైలెంట్ ఓటింగ్ జరిగింది। వాళ్ళు భయపడ్డారు బయట చెప్పడానికి। ఎందుకు ఎంఐ రామన్న గారు దొంగ రూపాయల దగ్గర దొంగ అమ్మంతో సీనకి ఓటు ఎత్తున్నాను నేను ఎందుకు చెప్పాలి? ఆ ఓటు వేసింది 3వ తారీఖు వెళ్తున్నారు కదా అవునా కదా? ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి మనం వేల మెజారిటీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది। మీరు చూడండి ఆదిలాబాద్ చరిత్రలో కానీ విని ఎరగని మెజారిటీలు మనం గెలుస్తున్నాం। ఆదిలాబాద్ గతంలో ఎవ్వరు సాధించలేని మెజారిటీని మనం సాధించి ఇది ఎంతో ఫీడ్బ్యాక్ ఎంతో మంది తెలుసుకొని చెప్తున్నటువంటి మాట। మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండండి। ఆదిలాబాద్ కోసం మీరు ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది। ఇప్పుడు అతను ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది। దేవుడి దయ ఎవరు ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది। మనం మాత్రం ప్రజల దగ్గర ఇదే ప్రేమని చూడకుండా सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान झाले। यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व तयारी केली होती। सकाळी मतदानाचा वेग मंदावला आणि दुपारनंतर वेग आला। जिल्हा प्रशासनाने दर 2 तासांनी मतदानाची टक्केवारी जाहीर केली। सकाळी 9 वाजेपर्यंत 13% सकाळी 11 वाजेपर्यंत 29.3%, 1 पर्यंत 43.83%, दुपारी 3 वाजेपर्यंत 62.34%, 5 वाजेपर्यंत 77.2% आणि दिवस अखेर 79.86%। एकूणच शांततेच्या वातावरणात काटेकोर बंदोबस्तात मतदान पार पडले। नंतर ईव्हीएम वेगळ्या वाहनातून स्ट्रॉंग रूम मध्ये नेण्यात आले। विधानसभा निवडणुकीच्या लढाईत काही क्षण घालवणारे काँग्रेस पक्षाचे आमदार उमेदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी मतदान शांततेत संपल्याने शांत झाले। कुटुंबासोबत मजा केली। खेळताना त्यांनी मुलांना सांभाळताना त्यांनी थोडी विश्रांती घेतली।
ते आपला वेळ मजेशीर क्रियापालकांमध्ये कुटुंबासाठी घालवले आणि ते आनंदी उत्साही दिसत होते। त्यांनी हसत सतत विजय आमचा आहे असा विजयाचे चिन्ह दाखवले। BRS उमेदवार जोगुरामन्ना आणि भाजप उमेदवार पायल शंकर यांनीही आपल्या कुटुंबासोबत मजा केली। त्यांचे मुलं, सुना, नातवंड यांच्यासोबत खेळण्यात त्यांनी आनंद घालवला। त्यांनीही यशाची अपेक्षा व्यक्त केली। फोटो 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 డైలాగ్ కొట్టాలి కదా ఏదైనా చెప్పండి కేక్ హాయ్ చెప్పు वाईन शॉपची निविदा प्रक्रिया 30 नोव्हेंबर रोजी संपली। या लिलावात नवीन खरेदीदारांनी शुक्रवारपासून दुकाने ताब्यात घेतली। किरकोळ दुरुस्तीची कामे, रंगरोटी आणि इतर कामे रात्री पूर्ण करण्यात आली। लिलाव प्रक्रियेत आदिलाबाद, इच्चोडा आणि उटनूर परिसरातील 41 दुकाने जप्त करण्यात आली। या संदर्भात ज्यांनी नवीन दुकाने घेतली आहेत त्यांनी दुरुस्तीचे काम पूर्ण करून सुरे केले आहे। उमेदवाराचे भवितव्य EVM मध्ये दडलेले आहे। ते कोणत्याही विजयाचा विश्वास व्यक्त करत असले तरीही आदिलाबादच्या मातीवर कोणता झेंडा फडकणार, आमदार पदावर कोण विराजमान होणार हे 1-2 दिवसात स्पष्ट होईल। या महिन्याच्या 3 तारखेला आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील TTDC येथे कडक बंदोबस्तात मतमोजणी होणार आहे आणि सर्वांचे लक्ष निकालावर आहे। राज्यात विविध संस्थेचे सर्वेक्षण अहवाल आणि एक्झिट पोल येथे असल्याने सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे। जिल्ह्यातील मतदारसंघातील निकालाची चर्चा सुरू आहे। विधानसभा निवडणूक नवमतदार तरुण मतदारांनी प्रथमच मतदानाचा हक्क बजावला। सकाळी त्यांनी कुटुंबासह मतदान करण्याची संबंधित मतदान केंद्रावर रांगेत उभे राहून मतदानाच्या हक्काचा लाभ घेत आनंद व्यक्त केला। लोकशाहीत मतदानाचे महत्त्व ओळखून त्यांनी नाव नोंदणी केली। वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षण घेत असलेले तरीही प्रवास खर्च याचा विचार न करता मोठ्या उत्साहाने मतदान करण्यासाठी येतात। तरुणांची मते महत्त्वाची आहे आणि आपल्या आवडीचा नेता निवडण्याची ही चांगली संधी आहे हे ओळखून त्यांनी मतदान केले।
ओके आदिलाबाद DMH एड्स मुक्त समाजासाठी सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे, नरेंद्र राठोड म्हणाले। शहरातील DMHI कॉन्फरन्स हॉलमध्ये शुक्रवारी जागतिक एड्स दिनानिमित्त आरोग्य विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात DLSA सचिव श्यामा देशपांडे यांच्यासह त्यांनी भाग घेतला। एड्स नियंत्रण व प्रतिबंधक याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रबोधन करण्यात आले। वाईट सवयीपासून दूर राहण्याचा आणि आरोग्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला गेला। ఇందాక మేనేజ్ చెప్పినట్టు హెచ్ఐవి అంటే ఎయిడ్స్ అంటే భయంకర ఎంతకుముందు చాలా భయంకర డిసీజ్. ఈ వ్యాధి వస్తే చనిపోవడం ఖాయం. వాళ్ళని ఎలివేయించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఎయిడ్స్ కి సంబంధించిన మందు వేయాలి మందు వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనకి ఏదైతే ఎయిడ్స్ అనేది మామూలుగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధి ఏ విధంగా అయితే మనకు షుగర్ కానీ డయాబెటీస్ అంటామో హైపర్ టెన్షన్ ఎలా ఉందో ఎయిడ్స్ వ్యాధిలో కూడా మనం అలాగే ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో భయపడే అవసరం లేదు. కాకపోతే ఒకసారి వస్తే దానికి చికిత్స అనేది ఉండదు. సాధారణంగా మనం నార్మల్ గా మనం ఉంటే మన డిసిప్లిన్ గా ఉంటే మందులు వాడుకుంటారు, తగిన విశ్రాంతి తీసుకొని ఏదైతే చెడు స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ ఇట్లాంటి అలవాటు లేకుండా కరెక్ట్ మందులు వాడితే సమయానుసారంగా మనం డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే పూర్తిగా అంత సంవత్సరాలు కూడా బతికే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి एड्स అంటే భయపడకూడదు. కాబట్టి రాకుండా ఎట్లా చేసుకోవాలి అనేది చాలా ముఖ్య ఉద్దేశం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। स्ट्रॉंग रूम मध्ये EVM, या महिन्याच्या 3 तारखेला निवडणुकीचा निकाल। कमी नोंदणीकृत मतदान, शहरातीलच मतदार अविचलित। व्यस्त प्रजासेवा भवन, कंदिश निवास रेड्डी यांना भेटण्यासाठी लोक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।